नाइथातके सासु रिजाकै तंखा उदयपुरनि माता त्रिपुरा सुंदरी मन्दिर केन्द्रीय हापांनि पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एन्ड स्पिरिचुअल अगमेन्टेशन ड्राइभनि बखाक्तै ताबुक पाइथकनि सामुं अंगै तंखा आबुनि उलोनो माता त्रिपुरा सुंदरी मताइ नकनो कताल नुक्सिनाय हास्तनि लुकुरक फाइतंनाय मार्च दालोनो संसार रजनाय आ संसार रजाकमानि पान्दव फाये मानजागना बागै हाकोतनि मन्त्री पक्रक नरेन्द्र मोदी ते केन्द्रीय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहनो इनभाइट खलाइके हास्तनि मन्त्री अग्रा डाक्टर मानिक शाह चारसाल दिल्लीको मन्त्री पक्रक नरेन्द्र मोदी बाई मालाय मन्त्री अग्रा इनभाइट खलाइके आबुनि उलो केन्द्रीय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बाई मालाय बनब इनभाइट खलाइके माताबारीनि संख्या जाकमानि पान्दव फाये मानजाक फाइना बागै कक्तिशाल अगरतला प्रेस क्लब काइसा कक्तुम पान्दा खलाई आबो हाइकेन शाखा हास्तनि मन्त्री सभानि टुरिज्म मन्त्री सुशान्त चौधरी मन्त्री तेबु शाखा मन्दिरनि सामुं पाइनानि नाइखा फाइतंनाय मार्च दालनि गजार माजा रगन मताइ नक कताल संसार रजाकनाय आ पान्दव फाये मानजाक फाइना बागै हाकोतनि मन्त्री पक्रक नरेन्द्र मोदी ते केन्द्रीय यूनियन होम मिनिस्टर नब इनभाइट खलाइका हास्तनि मन्त्री अग्रा डाक्टर मानिक शाह केन्द्रीय हापनि बखाक्तै 38 करोड़ रां बाई माता त्रिपुरा सुंदरी मताइ नग्न सासु रजाकै दंगो প্রসাদ স্কিমে আমাদের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের যে কাজ নবরূপে সেটা শুরু হয়েছিল আমাদের সরকার গঠন হওয়ার পর সেটা প্রায় শেষের পথে এবং ফিনিশিং টাচ যেটা আমরা বলবো সেখানে চলছে আমরা আশা করছি যে আগামী মাসের যে কোনো সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে সময় প্রদান করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বর্তমানে দিল্লিতে অবস্থান করছেন এবং উনি গতকাল আপনারা দেখেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে কথা বলেছেন এবং প্রসাদ স্কিমের যে আমাদের মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির সেটার নবরূপে উদ্বোধন তার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তো আমাদের এটা আগামী মার্চ মাসে আমরা আশা করছি সেটা নবরূপে আমরা নতুন করে যাত্রাপথ সূচনা করব তার শুধু সময়ের অপেক্ষা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে সময় এলে আমরা সেটা আপনাদেরকেও জানিয়ে দেব এবং সেই উদ্বোধনের কাজ আমরা শুরু করব নবরূপটা কি আশালা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কক্তুম থুমনাই রকনো দেব সাগলাইখা মাতাবাড়িও যত শেপ রকব সেলাই জাগনাই হनै বিউ রিপোর্ট কক খরাং।